Thank you, the Prodigal Home, for having Nagaland TV on this program. Uh, I was asked to share a few experience from my ground reportings and things and related to the child abuse cases. I should say I don't have that much of experience because most of the time I have avoided those cases because I don't like going around reporting on children which I basically don't know because even I have a feeling. So as shared by one of my fellow colleague, I would like to speak in Nagamis because please allow me to speak in Nagamis. I want this, my message and the knowledge that I have, a little knowledge that I want to share, it should go around to the elders also. First of all, ami jimane de manuhan aina ase, dignitaries, elders, my brothers, and my fellow colleagues, and also most experienced ones who is working for the children, basically on ground. Vanishna cases the problem regarding child abuse case the ekta differentiate junto amyan janubo lage. We should know is that bishibag manuhan bra bamna bure media han logobra lapses bishi ahe. But Nagaland ekta problem is kun bhi mic camera durishe le kuldo media person ho jaye because kun bhi aishil do amihan bamna oradu media person is I mean kite bhi hude na na hude that person jun mic camera dure ase doing a reporting pretending to be a journalist no be ekta reporter ase kuni do tai husab ra bhi ase na nai whether he or she has a knowledge on tai ki report kure ase na nai edu bishi dangor ekta sawal ase child abuse case Nagaland de saishu guli do it is not only in the form of sexual abuse, physical abuse bhi aise alag alag form de, but also mentally bhi manoge bacha khan ki jun to abuse kurala bhi ami andi pai wanishna bisi bak to ami sai thaka bhi jun to on ground de kaam kura manu han ase takhan bra ko laga hisab tibi aur ami han jiman tak jane ase bisi bak to clues thaka manu han bra hi abuse hoy to bacha khan ke from the village busti khan bra lebe kunba ekta family napara khan bacha tala family de duita ase lebe family afford kurbo napara khan be ani gine bishi rakhala cases khan be recent time te ami han observe kurishe or saishe bishi diribi wanai this year dibi case saishe oitya problem as a journalist as a reporter ami han ki on ground the experience kuribule the these things ami han janibo lage jitya ami han ground the report kurbu jay we know the responsibilities that we hold towards the child because tai bi future tala life age jai gine hobole ase ami han rai to sai gine buji gine those responsible journalists tahan ra kaam kuri gine to jai but Nagaland de problem ekta ki ase bildu jun to aji moi sabu parishe through Prodigal Homes ar idu program de tahan ko ado ami han la majude journalist ar jun kaam kure ase tahan la majude gaps ke fill kurbo lagi ko ado I think today is the right time and a day to at least discuss on this thing. Upanishna problem inga ase. Ami han jitya try kure avoid kurubule that bacha laga identity tai laga ek bhi information nahi bule bahar de. Ami han ki to already responsibility under the POCSO Act digine thaka bhi ami han jane ase. Ami han laga jun broadcasting media print media no libi traditional media de thaka do rules and regulations to jane. আমি আন বাচ্চা লাগা আইডেন্টিটি তো কিতেবি এক্সপোজ করব না পারা হই যায় লিবি কোত প্রায় তো এক্সপোজ হই গলি তো ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার্স লা মাজবরা আমি হান নদিবি ইনফরমেশন তো ফার্স্ট তো নালে দে জার্নালিস্ট কে না পৌঁছে দে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস পৌঁছে গিনে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তে হি পোস্ট হই যায় তাদি পরা তো অলরেডি বাচ্চা লা আইডেন্টিটি শেয়ার হই দো another problem manu আমি আন কি বেশি সওয়াল বুদি থাকা নলিবি বেশি বাট প্রেসার জুন তো আমি আন অন গ্রাউন্ড দে পা লাগা থাকালা তো কি আছে বলে সেই একটা মামলা ঘটে বাচ্চা জনকে অ্যাবিউজ হইছে আমি আনকে কল আইব নইলে বি মেসেজ করব কোনবা তো পাইছে বলি বি হদিব দ্যাট আপনি হান তো কেলে এতো মানু লাগা অ্যাকিউজ লাগা ডিটেইলস তো ডিসক্লোজ করে নাই এতো কই দো হলে বি এতো ডিসক্লোজ করব যে শিখলে দো আমি হান জানিব লাগে দ্যাট এতো বাচ্চা তো মামলা ঘটে দেখিছি তো তাইলা ফিস ডিসক্লোজ হইছে বলি দো খুলি দিছে বলি দো জানাই দিছে বলি দো এতো বাচ্চা লাগবে indirectly to olai jabo details manu to janibo to aro manu sob manu itu knowledge nai that ami ani dokan share kurbo na pare bacha ki experience hobo age de jai kine itu one ekta problem moreover ami han
মই আজি কথা কৰা দিবি কোন কিবি এগেইনষ্ট দিবি কথা কৰা নহয় বাট most of the time আমি আন চাইছো বুলি তো স্টুডেন্ট বডি সিভিল সোসাইটিজ খানলা সাইড পৰা বেছি লেপসেস হৈ দি যেতিয়া তাহান ইন্টারভিউ দিবলে আহে দে ওয়ান্ট টু শেয়ার এভরি ডিটেল তাহান লাগা একটা তাহান কাম ঘুরে আছে দেখাবলৈ কাৰণে টাইম দি দো মুখ পৰা তো আলটিমেটলি তাহানি দো শেয়ার কৰি দি দো ইটো বি আমি আনে ওয়েট কৰিব লাগিব আৰু একটা দি দো সবরা আমি বেছিভাগ ফেস কৰি না থাকা দো pressure ami han ke some few influential manu han be involved thagi to han case te and the worst thing is that ami laga tribe idu to bishe asudu ami laga itu manu ase ami laga family ase ami la khandan ami laga grandfather ami la uncle ami la dada ai to la shul do bishi budna mo jabo the person the family they didn't care about their own child but they care about the their tribe and their clan इटू भी एक बार भावना करी सभी that आपनी जितिया clan tribe और influential मानो लगा influence प्रा जिते इटू pressure है कि आपनी रुकी जाए didn't you just sell out your own child अपनी पर ultimately अपनी ला बच्चा के अपनी पर ही abuse करो बोलिए ऐसे तो ये दुकान fail दे हमें जितिया करो बोले जाए cover करो बोले जाए these are the on ground जो तो reality दे हमें pressure as a journalist इधर तक नागालैंड और नागालैंड nowadays हमें though we are trying our best Amela Cyber will be those responsible persons who are working like prodigals home, their staffs will be commission can probably come kuri han thaka dibe. It is not decreasing instead itu uthi ne jas. Itu cases child abuse la do day by day increase hua ase. There are lots of child abuse cases that those are not being reported. Inka bhi thaki jai. Police la saiti jaisi will be yes we understand for the initial investigation इतोहान गाने we cannot as a journalist আমি হান বুঝিব লাগে that আমি হানরা অলপ হারিবারি করব না লাগে we should be very responsible we know that very well really sometimes আমি হান feel করে that those stories which are supposed to be known share করব লাগে public লোদে জানিব লাগে ইটো পুরুষে কইলে হি might be possibilities are say that the bacha do justice power and those wrongdoings will not happen in the society itu one dibi bishop pressurize koda ami andi to samne dibi jabun na de aro now ami aje ekta saman jaise please allow me to say apni ane de din thaga do media houses and youtubers pe dekina ase to differentiate bi ami koshe dilu apni han bujibo lage my brothers jun kun bi youtube kuri ase no dibi chola ase apni han bi olop responsible hobe বেশিরভাগ আমি আন চাইছে that because আপনি হান পৰা গ্ৰাউণ্ডতে যাই কিনে একো না বুঝি কিনে রিপোর্ট করবলে ট্রাই করা ইনফরমেশন আই থিঙ্ক আপনি লা ইন্টেনশন ভাল আছে আপনি লাগা একটা যোনটো মেসেজ আপনি দিবলে মন আছে তো ভাল আছে বাট দ্য ওয়ে অফ কন্ডাক্ট যোনটো আপনি করব যে আছে ইটো টাইম দিতো বেশি মিস্টেক হয় তাতে পুরা এক্সপোজ হয় এন্ড দেন লেটার অন অল দ্য ট্রেডিশনাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া ওবি আমি যেমান আছে উই গেট ব্লেম Ito han hisab de ami han laga to experience to I don't have that much but thank you very much to Prodigal's Home and all the persons jun mohan ge bhabna gurishe that Nagaland DVB ai gina dahan la reporters kala experience on ground they share kurbe goado idu ase and we'll work together and foremost ami goado let's fill that gap between the media houses and between the stakeholders that were willing to work for the children's and thank you very much to each and everyone those attending this program aro moila other colleague kun bi ami hunubu parise that they are also from Kohima ahina ase guise welcome to Dimapur apni han aise ami han later on will have a chit chat discuss kurbo things and I wish everyone best of luck working for the children thank you very much